عليكم أعزائي التلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم غادي نكملوا معكم الدرس ديال لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. غادي نخدموا ان شاء الله دي زيكزارسيس بزاف باش نبدا ان شاء الله. بسم الله. هنا عندنا utilisation de la variation de stock. التمرين الأول اللي هو cas d'une entreprise commerciale. L'entreprise Fesmod est une entreprise spécialisée dans la commercialisation en gros du prêt-à-porter. On tire de sa comptabilité les données suivantes au 31/12/2010. Achat de marchandises 4 566 250 dirhams. Un rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises 9 270 dirhams. Un stock de marchandises figurant dans le bilan du 1/1/2010 650 800 dirhams. هذا stock initial. في le 1/1/2010 عندنا stock initial SI. Stock de marchandises à la date d'inventaire 31/12/2010 773 400 dirhams. عندنا هذا هو stock final. Travail à faire. Calculer le montant des achats nets de marchandises. Le montant des achats nets de marchandises هو achat de marchandises moins rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises. هذا هو les achats nets de marchandises. دائما إلا كانت عندنا rabais remise ristourne كتنقص من achat de marchandises. Donc صحيح هو achat de marchandises moins rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises. يعني 4 566 250 dirhams moins 9 270 كتعطينا 4 556 980 dirhams. Pardon. هذه هي le résultat. La question 2. Calculer la variation de stock de marchandises. S'agit-il d'un stockage ou d'un déstockage? La variation de stock هي stock final moins stock initial. يعني stock final اللي هو في 31/12/2010 ناقص stock initial اللي هو في le 1/1/2010. 73 400 moins 650 800 égale 122 600 dirhams. Puisque le stock final est supérieur au stock initial, SF supérieur au SI, on a une augmentation du niveau de stock. Donc, il s'agit d'un stockage. Et donc une diminution des charges. Et l'entreprise n'aura pas besoin d'acheter de la marchandise pour augmenter le niveau de son stock. La question delta est calculer les montants des achats revendus de marchandises, poste 611 du plan comptable marocain. Achat revendu de marchandises, il y a achat net de marchandises, c'est-à-dire net de toutes les réductions commerciales, moins variation de stock. Donc, on a déjà خدمين achat net de marchandises. هي دي هنا في الأول في la question numéro 1. وخدمين la variation de stock la question numéro 2. Donc, غتعطينا 4 556 980 moins 122 600 est égal 4 434 380 dirhams. هذه الكا الأول، يعني الطريقة ديال باش نخدموها. أولا achat revendu de marchandises, il y a achat de marchandises moins variation de stock de marchandises moins rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises. كنديرو montant ديال achat de marchandises moins le montant de la variation de stock de marchandises moins le montant de rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises. كتخرج لينا
la même résultat. Le même résultat. 4 434 380 درهم. الحالة إلا عندنا غابي غوميز ريستون أوبتوني في التمرين ما كانتش عندنا صافي كنخدمو عادي أشا دو مارشانديز موان فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. إلا ما كانتش عندنا ما كنقصوهاش صافي كنخدمو التمرين عادي كنخدمو غير بالمعطيات اللي عندنا. دونك القاعدة في الأخير achat revendu de marchandises égale achat de marchandises net de toutes les réductions commerciales moins la variation de stock de la marchandise. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التمرين. ان شاء الله في الحلقة الجاية غادي نخدموا تمرين اخر ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.